ආගමේ යනතාව අද නමස්කාරයට පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාම ඊටම ආදරයෙන් සහ ප්‍රේමයෙන් ත්‍රිේක දෙවියන්ගේ නාමයෙන් අපි පිළිගනිමු. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. இறைவா நீர் தந்த இந்த காலை பொழுதுக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த ஓய்வு நாளிலும் நாங்கள் உமது பாதபடி என்னை வந்து உம்மை வழிபட நீர் கிருபை கூர்ந்திருக்கிறீர். இந்த வழிபாடு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசி உள்ளதாக மாறட்டும். சிறப்பாக இந்த வழிபாட்டில் நாங்கள் பொறுமை என்பதை குறித்து அதிகம் சிந்திக்கின்ற போது அது எங்கள் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த கிருபை தந்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Silence and make a humble confession of our sins to God. Very especially the wrongdoings which we have done against our God and the creation of God. Especially the time that we have lost our patience. Then this wrongdoing which we have done against the concept of patience through our thoughts, words and deeds. Let us ask God to give His strength and courage to go against our shortcomings and failures. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. May the Almighty and merciful Lord grant unto us pardon and remission of all our sins, time, firmament of life, and the grace and comfort of the Holy Spirit. Amen. From the book of Genesis, chapter 28, verses 10 to 19. பழைய உடன்படிக்கை வாசகம் தொடக்க நூல் அல்லது ஆதியாகமம் 28:10-19. இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதை இட்டு நான் பெருமகிழ்வு அடைகிறேன். இன்றைக்கு நாங்கள் தெரிவு செய்த தலைப்பு பொறுமை என்பதாகும். ஆவியின் கனிகளில் பொறுமை முக்கியமான ஒன்றாகும். அத்தோடு கூட தமிழ் இலக்கியங்களிலே சொல்லுவார்கள், பொறுத்தார் பூமி ஆளுவார். இப்படியாக பொறுமையை குறித்து பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் எங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றன. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த பொறுமை மிக அவசியமாக காணப்படுகிறது. நாங்கள் வாழும் இந்த சூழ்நிலையிலே இதனை குறித்து சிந்திப்பது மிகவும் கடினம். ஏனென்று சொன்னால் பொறுத்திருப்பது கடினம். ஏனென்று சொன்னால் கடையில் போனால் ரெடிமேட் உடுப்பு வாங்கலாம், இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் இருக்கிறது, இப்படி உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவைகள் தான் தாராளமாக காணப்படுகிறது. அப்படி என்று சொன்னால் ஏன் நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டும், பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது. நாங்கள் வாசிக்க தந்த அந்த பழைய பாட்டு பகுதியிலே கடவுள் யாக்கோபுக்கு பல்வேறு விதமான ஆசிகளை வழங்குகின்றார். அவனை பார்த்து பல வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கின்றார். இதோ நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், இதோ நான் உன்னுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்குவேன், உனக்கு பல்வேறுபட்ட ஆசிகளை நான் தருவேன் என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கின்றார். அவ்வாறு கொடுத்திருந்த போதிலும் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், இவற்றை எல்லாம் நீ பெறும் வரை பொறுமையோடு ஓடு. இதனைத்தான் பரிசுத்த பவுலப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். 2 தீமோத்தேயு 4:7 நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக தரப்பட்டுள்ளது, எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்புகின்ற அனைவருக்கும் அவர் தருவார். எனவே அன்புள்ளங்களே, வாழ்க்கை என்பது பொறுமையாக ஓடப்பட வேண்டிய ஒரு ஓட்டம்.
அதில் இறைவனுடைய ஆசைகளை பெறுவதற்கு நாம் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். இந்த பரபரப்பான உலகிலே பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டிய வல்லமையை இறைவனிடம் மன்றாடுவோம். எங்களுக்கு பொறுமையை தாரும். எங்களை ஆசீர்வதிக்கும் வரை நாம் பொறுமையாக வாழ்க்கையை ஓட பலனை தாரும் என்று நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கடவுளிடத்திலே மன்றாடுவோம். ஆமென். සුභාරංචි කියවීම ශුද්ධ මතයුතු මානවලයන සුභාරංචි 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදය සිට 30 වෙනි පදය දක්වා. The Gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 24 to 30. අද උදෑසන විශේෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බෙදාගන්න මානසික දුන්නාම වැදගත් කාලය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉවසීම අපගේ ජීවිතයේදී නැති දෙයක්. අපි සියලු දෙනාම ගොඩනගන්න ඉතාමත් අවශ්‍ය ගුණ අංගය තමයි ඉවසීම කියන්නේ. අපි අද කියවුවාද ස්වාරංචි කියවීම තුළ අපි දකින්න පුළුවන් හොඳ සහ නරක ජනතාව අතර තියෙනා වූ ගැටලු. ඒ කියන්නේ මේ යේසුස් වහන්සේ කියවුවා වූ මේ උපමානයේදී අර කතා කරනවා එක්කෙනෙක් අන්න බලන්න නපුරුද අපි අයින් හොඳ දෙයක් විතරයි අපි තියාගමු. නපුරුද අපි අයින් කරලා හොඳ බල විතරයි අපි තියාගමු කියලා වක්ත බලන මේ කෙනෙක් එයාගේ නායකයාට උපදේශයක් දෙනවා. ඒ වෙලාවේදී නායකයා කියන දෙයක් තමයි කරුණාකර විනිශ්චය කරන්න එපා. විනිශ්චය කරන්න එපා. අපි අපගේ ජීවිතයේදී අපි දැකේ දෙයක් තමයි බොහෝ දුරට අපි එක්කෙනාව විනිශ්චය කරනවා. එච්චර ඉක්මනට වැරදිවල් පෙන්නුම් කරනවා. මේක හොඳයි, මේක නරකයි, මෙයා හොඳයි, මෙයා නරකයි, මෙයාගේ ගෙදරට යන්න එපා, මෙයාව පිළිගන්න එපා, මෙයා කියන දෙයක් වැරදි. මේ වදිනගෙන අපි විනිශ්චය කරන ලෝකයේ තුල අපි ඉන්නේ. ඉක්මනට විනිශ්චය කරනවා. ඉක්මනට පරිගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේ සුභාරංචිය කියවීමේදී යේසුස් වහන්සේ කියන දෙයක් තමයි අනේ විනිශ්චය කරන්න එපා. විනිශ්චය කරන්න දෙය කියන්නේ ඒක මගේ වෙද දෙවියන් වහන්සේගේ වෙද. ඒ වෙද දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. ඔයාලා ඒ වෙද කරන්න එපා. ඒ නිසා අපි ඉවසීම තුළ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. අනිත් අයව විනිශ්චය කරන්න. අපිට විනිශ්චය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි ඒක විනිශ්චය කරන්න නැතුව ඉවසීමෙන් එයාලා වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. එයාලට ඉඩ දෙන්න නවතවර හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න. එයාලා වයින් වෙන්න එපා. ඒ නිසා අපි විනිශ්චය කරන්න නැතුව අපි ක්‍රියා කරොත් එයාලට නව ජීවනයක් අපි දෙන්න පුළුවන් නපුරු අයට. ඒ නිසා අද දෙව යනතා විශේෂයෙන් අපි ඉවසීම තුළ ක්‍රියා කරමු. විනිශ්චය කරන වෙන අපිට ඉන්නේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු දෙනාට යේසු පිටයි. The New Testament reading is taken from Romans chapter 8 verses 12 to 25. My dear people of God, it is my pleasure and privilege to me once again to share the word of God with you all this morning.
when we come to the gospel reading, when we come to the New Testament reading, Paul's emphasized the importance of patience. He says, when you suffer, do not worry. There is a time for glorification also. Therefore, there is no glorification without suffering. Or there is no resurrection without cross. Therefore, in the light of this, why do we need to suffer? That is the important questions you and I need to ask. Let me give at least 4 reasons for this. First of all, when we suffer, we should remember, are there any connection between my suffering and my mistakes? Are there any connections? Sometimes I suffer because of my own mistakes. Secondly, when we suffer, we need to focus. I don't make any mistake. So why do I need to suffer? Sometimes I suffer because of the mistakes of my brothers and sisters. Third reason, sometimes I suffer for the sake of the cross, for the sake of the gospel. We call that volunteer sufferings. I suffer for the sake of others. Finally, as we all know, we don't know why I am suffering. Sometimes we say we suffer because of the will of God. Therefore, the glorification also is available. Therefore, my dear people of God, patiently will go through our sufferings and frustrations and problems. If you look at the first century church, they did not react. Even though they had gone through the experience of sufferings and the problems and tribulations, the problems they have received from the persecutors, in spite of all the difficulties, they maintain the quality of patience. That really created the problem to the persecutors. Finally, they have accepted the values of Christ. Same thing happened when we come to the Acts of the Apostles, chapter 7. The life and ministry of life and ministry of Stephen disturbed Paul very much. Even though the Jewish community and the leaders, they persecuted Stephen very badly, but patiently he accepted everything. That particular quality disturbed the life and work of Paul. He turned to Christ. Therefore, let's develop the spirituality of patience that help others to understand the values of gospels. May God bless you all. Let us pray. Hallelujah, Devi Pianani, Visheshin Medavasvedi, Dunnava Vachanekana Mansita Studi Vandanava. Api Ivasima Tula Gaman Karanata Pita Varadunamenava. Visheshin Umansigedu Ashirvade Lavagan Kapita Ivasima Dende. Anitaya Api Vinishakaran Natuva. Eragi Jivita Vardaneta Udavuvende Ivasima Dende. Visheshin Api Ivasima Tula
අනිත්‍යය මාංශව තේරුම් ගන්නට සහ මාංශව පිළිගන්නට බැරදුන මැනව. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep our hearts and minds in the knowledge and love of God, and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. God bless you all.